Bernes karon pero kay wala may klase ug wala po'y trabaho kay special holiday mao nang dugay mi ng mata. Ay hara gud mi ng naog ang gipanggutom na ug mao nang well nag-prepare pod para sa pamahaw na mainit na lang sa min giparisan namo og pandesal kay para matambal-tambalan ang among kagutom. Ginisa nga bagyo minsan nga among giandam og medyo nalangan-langan gyud ni siya kay ang among gipalit dili katong ginotadaan. Nagpalit og 1 ka kilo ka bagyo beans atong niaging pamerkado namo ug katong dili gud natad ang akong gipalit kay para madugay pa siya. Kay once man gud kung ginotad ang imong paliton kailangan nga maluto nimo dayon siya. Uy, ako ang nagluto sa sudan ang ako pong bana may nagkalinga og panghulog sa mga bulingon sa washing. Kay unya mga 9:00 kape naa siya lakaw moadto sila sa sementeryo. Kay mamintal daw kuno sila sa pansyon maunang. Kaya namanam na niya daan og lunod well nagluto pa pud ko og sudan. Kay para pud igo mahuman og pamahaw naa na po'y mawaswasan. Samot na kay walay klase karon ug walay trabaho so daghan manglaba. So basta ingon ana gani dili may makawaswas sa washing kay gumikan hinay ang agas. Well pud gatuyok ang washing naginahinay pud siya tudlo sa mga bata. Tudloan niya si Jelayka og basa tapos si Dudong pud gitagaan namo og masulat kay para mabisi siya. Kay para sad naa na sa break sa silang screen time kay kung pasagdan namo sila entero adlaw magsige na sa tan-aw sa tab. Taud-taud human pamahaw nilakaw na pud si Intot ug si Ate uban silang nung Masya ug si Kuya Totoy kay nangadto og minteryo. Og ako na padayon ning gitawas ang mga labanon nga waswasonon. Kani nga time human ako waswas ani og nag-spin dry na lang ko kay para mabulad na siya. Putol-putol pa gyud ang pagliho kay ting paniudto naman lagi og kailangan na magluto mao nang dugay gyud kay ko nakapamulad nabtan na ni siya hapon. Ang mga bata sad udto na nakaligo kay gumikan lagi kay hinay ang tubig unya giuna jud pud nako og pangpangwaswas. Ang plano gyud unta karong adlaw is maglaag mi dito sa akong mama kay since dugay na pud ang mga bata nga wala nakalaag didto. Kaso katong naging adlaw nga nakalaag ko didto ang akong manghod nga lagi kay giplo ug nagsunod-sunod na po dayon sila gisunod akong mama, akong pag-umangkon duha mao tong mianak ko sa akong bana nga dili lang sa tamo adto dito kay mga takdan unya ang mga bata or kita baka dugay na kauli ang nangadto og minteryo ug pag-uli nila miana akong bana nga unsa daw kuno'y paliton kay magbiko lagi daw kuno siya. Abi na ko og joke lang og nilakaw gyud ay sila ni ate padulong og kugon. Og igo ra gyud ay ko nahuman og istorya ug unsa iyahang paliton ug nakatulog gyud ay ko sa bangko kay wa naman ko kabantay nga nilakaw sila nga nagmotor. Pag-uli nila gikan sa merkado giasikasa dayon ni Intot ang para lutuonon. Giuna niya ang lubi kay ang una nga gata aron malain kay ang ikaduha nga gata mao'y isabaw sa paglungag sa pilit. Og kay lagi wa naman ko kadumdum og kano saan ako last nga nakaluto og biko mao nang nagpalaban og YouTube. Kay bihira naman lagi kayo makaluto mao nang magpalaban lang sa ata kay para di mga palpak ug hapit gyud pod mapalpak ang among trabaho kay wala niya na down ang rice cooker so unsaon pagkaluto nga nataud-tauran pa gyud ayha na ako siya nalilian mao nang wala na nagkadimao ang pagkaluto sa pilit ang sa ilalom pag ukay nako na naay part nga naluto ug ang pinakaibabaw bugas kay kana laging wala siya na down ug ako siya sang gitistingan og way ako ukay-ukay kay para maluto pero murag alanganin man gyud siya mao nang gibalhin ako na lang sa stove. O gitapad na lang pud dayon ako sa pikas burner ang para sa latik. Sa 1 ka kilo nga pilit, 2 ka lubi ang akong gipapalit sa iyaha ug 1/4 nga sugar. Dayon para dili gyud ingon nga managhan ang tubig sa pagbutang, ipatakos nako sa iyaha og 3 ka cup nga tubig para ipuga sa primero nga gata. Ang hapon nga brown sugar wala gyapon nako gihurot og lunod kay para dili pud kaayo siya tamis pero nireklamo na gani gyapon ang akong anak nga babae kay tamis ra daw kuno kaayo. Og naluto ra sad ba ang pilit nga gilungag bahalag wa 'to nagkadimao kaganiha. Og that's all for today's ganap. Thank you for watching. Good night. See you on my next mini vlog.